Go. Hi guys, ngayong hapon bago rami kuan human mas simba medical kay first Sunday of the month makaroon siya mo simba din mo. So karon after sa mass kay nami UT mo adto mi dito sa silingan na mo sa Davao sa Mintal Davao City. Kay naa daw siya ihatag sa mua, so i-vlog naman ko guys. So, see you. Bye. Alligator. One eternity later. So guys, mo ni ang about sa vlog na karon. So niabot mi sa destination niya. Mo ni pauli na mi karon. So mo ni among na-arbor karon. Thank you to Jackie Lu. Amo ang silingan sa Mintal. So tanawan niyo si Tita Vlogger. And this one also. So Paningot. ikapoy na mi. So nagulat pa mig train karon para pauli sa balay unsa ni oras, so mag-taxi na jud siguro may pag-abotan ni sa Kawasaki Station. Worth it kasi. Nabusog mi, busog sa nilagang baboy, sinigang and adobo. Thank you. Thank you. Pasalubong. Na pa mi na bring home. Okay, bye guys. 8。あ、10。 10の8、10と8。あ、10。10と8。すいません。 10ね、10の8ね。はい。 8. 8。よいしょ。8番10の8ね。はい。ありがとうございます。